Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good day to everyone. So, hari ini kita akan sambung kita punya lesson. Masih lagi di dalam chapter capacitor. Dan kali ini kita akan sambung dengan second part, which is melibatkan charging and discharging capacitor. Nah, pada lesson yang lepas kita telah pun belajar part di mana capacitor in series dan juga paralel. Kita belajar macam mana kita boleh arrange capacitor di dalam series dan juga paralel. Kita juga telah pun belajar macam mana untuk mengira tiga kuantiti melibatkan charge, melibatkan effective capacitance dan juga potential difference delta V. So, kenapa perlu kita belajar charging dan juga discharging proses bagi satu-satu capacitor? Kerana kita tahu di dalam first lesson tersebut capacitor ialah device yang kita gunakan. Okey, fungsi dia adalah untuk store electric potential energy. So, macam mana dia boleh simpan potential energy tersebut dengan store separated charges. So, of course, capacitor ini hanya boleh simpan charge tadi melalui proses charging. So, kita kena charge capacitor, dia akan simpan, dia akan store charge dan kemudian barulah ada proses yang kita panggil sebagai discharging di mana dia akan buang ataupun kita akan remove charge daripada capacitor tersebut. Baik. Sebelum kita pergi lebih dalam berkaitan dengan charging dan juga discharging bagi capacitor, kita tengok dahulu satu kuantiti utama yang kita panggil dia sebagai time constant. So, time constant ini in general kita akan sebut dia sebagai time required. Okay, adalah time required. Simbol time constant adalah simbol ini yang kita panggil dia sebagai tau. Dari segi unit, since dia adalah time constant, bermaksud unit dia selalunya adalah dalam second. Dari segi equation untuk mencari tau ataupun time constant, dia adalah tau sama dengan RC, di mana R ialah kita punya nilai resistance of resistor yang kita guna. Kemudian C adalah nilai capacitance untuk capacitor yang kita gunakan, okay, dalam proses charging ataupun discharging. Baik, kenapa dia punya definition itu hanyalah time required? Now, time constant, definition dia bergantung kepada jenis proses. Okay, sama ada proses itulah charging ataupun proses discharging. Dan dia juga bergantung kepada tiga kuantiti. Okay, the first one yang kuantiti yang saya sebutkan ialah nilai charge Q. Yang kedua ialah potential difference delta V. And then lastly kita akan tengok ialah current. So, sama juga untuk proses discharging, kita akan tengok ketiga-tiga kuantiti yang sama. The first one kita akan tengok dari segi dia punya charge Q. Yang kedua kita akan tengok dari segi dia punya potential difference delta V. And lastly kita akan tengok kepada dia punya current. Okay. Now, kita akan start dengan bahagian charging dahulu. Okay, kita akan tengok kepada nilai Q ataupun nilai charge. Now, untuk proses charging, untuk kita charge sesebuah capacitor, capacitor tersebut mestilah bernilai kosong untuk dia punya charge. Charge dia mestilah kosong. Okay, why is that? Sama juga soalan kalau kita tanya bila masa kita akan charge handphone. Now, kita akan sebut kita akan charge handphone semasa bateri dia adalah kosong. Charge itu adalah kosong. So, untuk charging proses, nilai charge mestilah start daripada 0%. Kemudian bila masa dia akan stop ialah sampailah dia menjadi maximum value ataupun charge itu menjadi 100%. Tetapi untuk time constant, dia adalah time required untuk kita punya charge Q increase daripada 0% kepada bukannya 100% tetapi kepada 63% of maximum charge. Okay, so bukan kepada 100% tetapi sampai 63% sahaja. Nah, untuk delta V sama juga, since kita punya charge Q adalah kosong, maka delta V kita across kita punya capacitor juga akan menjadi kosong. Dia akan start dengan kosong. Kemudian dia akan increase menjadi 100% sampailah kepada delta V yang maksimum. Tapi untuk time constant, dia hanyalah sampai kepada 63%.
of its maximum potential difference. So kita boleh sebut di sana time constant bagi delta V untuk charging process ialah time required for the potential difference to increase to 63% of its maximum potential difference delta V. Okay. Untuk current dia berbeza sedikit. Okay, untuk current dia bukan start dengan kosong, dia akan start dengan maximum value ataupun kita boleh sebut dia akan start dengan 100%. Okay, kemudian dia akan decrease, dia bukan increase macam yang kedua-dua tadi. Dia akan decrease daripada 100%, dia akan drop menjadi 37%. So kita boleh sebut di sana time constant untuk current, okay, bagi proses charging ialah time required for the current to decrease from maximum value kepada 37% of its maximum current. Okay. Now kita beralih kepada proses kedua, kita panggil sebagai discharging process. Okey, bila masa kita akan discharge ialah semasa kita punya kapasitor itu dalam keadaan fully charge. So bila dia adalah fully charge, bermaksud dia punya charge itu pada asalnya adalah 100%. So dia bukan kosong ya. Kita tidak boleh discharge sebarang kapasitor yang charge dia adalah kosong. Okey, dia mesti start dengan fully charge. So dia mesti start dengan 100%, di mana dia akan decrease. Okay, bila kita discharge, charge itu akan decrease menjadi from 100% maximum value kepada 37% of its maximum charge. So itu adalah definition bagi time constant. Nah, untuk delta V sama juga, dia akan start dengan 100% dan dia akan drop menjadi 37% of its maximum potential difference delta V. Dan untuk current, dia akan follow, dia akan start daripada 100%, dia akan drop menjadi 37% of its maximum current. So itulah masa yang diambil untuk kapasitor yang kita panggil sebagai time constant. Okay, so di sini secara umumnya kita nampak bila proses charging dia akan increase untuk Q dan juga delta V, dan untuk discharging Q dan delta V dia akan decrease. Tetapi untuk current, untuk kedua proses charging dan juga discharging, charging dan discharging proses, current itu sentiasa decreasing. Okay. Baik, yang seterusnya kita akan fokus kepada proses yang pertama, kita panggil sebagai charging proses untuk kapasitor, di mana kita akan tengok tiga kuantiti yang sama yang kita sebutkan sebentar tadi. Kita akan tengok dari segi dia punya charge Q, kita akan tengok dari segi potential difference delta V, dan kita akan tengok dari segi dia punya current. Baik, bila proses charging, dia akan start dengan charge itu adalah 0% dan dia akan naik kepada maximum value which is 100%. Okay, bagi potential difference, dia akan follow kita punya charge, bermaksud dia akan start daripada 0%, okay, kepada 100% ataupun maximum value of potential difference. And then untuk current, dia akan start daripada 100%, dia akan decrease menjadi 0%. Okay, so kita akan lukis dia punya graf. So graf untuk charge dahulu. Okay, so graf dia adalah bentuk begini. Kemudian kita akan label dia di sebelah paksi Y adalah charge Q, and then sebelah X adalah kita punya time T. So kalau kita tengok di sini, dia start daripada 0 kepada 100%, bermaksud dia akan start daripada 0. Okay, so 100% itu merujuk kepada kita punya maximum charge ataupun Q maximum. So dia akan start daripada 0, dia akan increase sampai kepada maximum, dia akan increase secara gradually. So bila sampai kepada maximum, dia akan menjadi almost flat gitu. Okay, kemudian kita mau cari nilai time constant tau. Nah, untuk charging process, okay, untuk charge khususnya, increase daripada 0 kepada 63% of maximum charge. So kita boleh cari di sini, dia adalah 0.63 darab dengan Q maximum. So bila kita darab, kita akan dapat satu value lah. So value itu mestilah somewhere over here. So di mana nilai kita punya time constant? Senang saja, drag, okay, tarik sampai sini.
Kemudian kita sampai kepada curve, kita buat satu line, kemudian kita tarik dia sampai ke bawah. So ini adalah kita punya nilai time constant ataupun nilai tau. Dari segi equation untuk mengira charge bagi proses charging, equation dia akan menjadi Q. Okey. Sama dengan Q maximum, kemudian darab dengan 1 minus eksponen negatif T over RC. So di mana RC adalah nilai time constant. So what is Q? Q adalah any charge at given time T. Q maximum ialah maximum value lah. Kemudian RC tadi adalah kita punya nilai time constant. Baik. Yang seterusnya ialah kita punya potential difference delta V. So macam mana bentuk graf dia? So bentuk graf dia lebih kurang sama. So dekat paksi Y kita akan letak kali ini adalah delta V, and then dekat paksi X adalah T. So dia start daripada kosong. Okay, so start daripada kosong, kemudian dia pergi kepada 100%. So di sini kita boleh gantikan maximum value itu kita panggil sebagai delta V maximum ataupun 100% lah. So dia akan increase daripada kosong sampai kepada maximum value, dia akan menjadi almost flat gitu. Okay. Kemudian kita mau cari nilai time constant. So untuk potential difference dia akan increase daripada kosong kepada sama juga, which is 63% of its maximum value. So kita boleh kira lah. So kita boleh letakkan di sini dia adalah 0.63 darab dengan delta V maximum. So let's say kita akan dapat 1 point di sana. Dan kita akan garis sampai kepada curve. Bila sampai ke bawah, so that is our nilai time constant tau. Dari segi equation, dia akan menjadi delta V at given time T is equal to delta V maximum. Okay, so kita just follow equation macam sebelah lah. So dia akan menjadi 1 minus E exponent power of negative T over RC. Again, RC ialah kita punya time constant. Now last kita punya graph untuk charging ialah berkaitan dengan current. So kita akan lukis dia punya graph. Okay, dekat paksi Y kali ini adalah current. Kemudian di sini adalah time. Okay. Cuma di sini kita akan tengok dia start daripada 100%. Maksud dia akan start daripada maximum current. So di sini saya label dia adalah I maximum. So proses ini dia akan decrease. So dia akan decrease daripada maximum 100%. Dia akan decrease gradually sampai kepada kosong. Dia akan menjadi almost flat lah. Okay. So di mana kita punya nilai time constant. Okay. Disebut time constant ialah time required for the current to decrease from maximum value kepada 37% of its maximum value. So kita boleh kira lah. So for example di sini dia akan jadi 0.37 I maximum. Okay, kemudian kita buat garisan sampai kepada curve, tarik ke bawah dan kita akan dapat nilai time constant. Dari segi equation dia akan berbeza sedikit, di mana equation untuk current for charging process ialah I sama dengan I maximum. Kemudian darab dengan eksponen negatif T over RC. Okey. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan proses discharging untuk kapasitor. Sama juga kita akan nampak tiga kuantiti. Kita akan tengok dari segi charge, potential difference delta V, dan juga kita akan tengok dari segi current lah. Okey. So bila discharging dia mestilah start daripada 100% daripada maximum value. So untuk charge dia akan start daripada 100% maximum kepada kosong. So potential difference pun sama, dia akan start daripada 100%, dia akan drop kepada kosong. And then untuk current dia akan start juga daripada maximum value 100% kepada kosong. So kita nampak seragam lah, semuanya akan menjadi decreasing. Okay. So untuk kita punya graph bagi charge, okay, charge graph dia. Baik, so kita punya paksi Y adalah Q charge, and then over here kita ada time. So dia start daripada 100%. Bermaksud kita akan start daripada Q yang paling maksimum, and then dia akan decrease secara gradually kepada kosong, kemudian dia akan menjadi flat lah.
Okay, so what will be the equation? But before that, kita kena cari dahulu di manakah kita punya time constant di dalam graf. Okay, so untuk proses discharging, dia sebut ialah dia akan drop daripada 100% bukan kepada kosong, tetapi dia akan drop kepada 37%. Okay, so bila 37%, bermaksud kita boleh kira, carilah 0.37 darab dengan Q maximum. Okay, kita boleh kira dan kita akan dapat value dia somewhere over here. So untuk mencari tahu, garis kepada kita punya curve, bawa dia ke bawah. So that will be our time constant tau. Dari segi equation untuk charge, dia akan menjadi Q. Okay, charge at any given time t is equal to Q maximum. Okay, kemudian E eksponen negatif T over RC. Okay, di mana RC adalah kita punya time constant lah. Okay, nah untuk kita punya potential difference, so bentuk graf dia pula akan menjadi begini. So kita akan label dia sebagai delta V, kemudian ada time. Dari segi bentuk curve dia akan start daripada 100% kepada kosong. Maksud dia akan start daripada delta V yang maksimum. Okay, kemudian dia akan decrease. Okay, dia akan decrease secara gradually, and then bila sampai kepada kosong, dia akan menjadi flat begitu. And then sama juga untuk mencari nilai time constant tau, bermaksud dia adalah time required untuk kita punya potential difference decreasing daripada delta V maximum bukan kepada kosong tetapi kepada 37%. Okay, so bermaksud dia akan menjadi 0.37 delta V maximum. Okay, so kita boleh kira mungkin somewhere over here. And then apa yang akan berlaku, kita akan buat benda yang sama. Okay, cari dia punya nilai time constant lah. Okay, dari segi equation, kita boleh tengok balik yang di sebelah lah, ataupun kita punya chart, just tukar saja, dia akan menjadi delta V. Okay, sama dengan delta V maximum, and then eksponen negatif T over RC. Again, RC adalah kita punya time constant. And lastly, untuk kita punya current, bentuk graf dia, okay, untuk discharging proses ialah begini. So kita ada current, then kita ada T. Kemudian dia punya proses start daripada 100%. Bermaksud dia akan start daripada yang paling tinggi, which is I maximum. Kemudian dia akan decrease, okay, approaching kepada kosong, and then dia akan menjadi flat lah. So di mana nilai tau kita sama juga disebut tau untuk current, ialah time required for the current to decrease from 100% bukan kepada kosong tetapi kepada 37% of its maximum current. So kita boleh kira 0.37 I maximum, which is somewhere over here. Saya just random. Kemudian kita tarik kepada curve ke bawah dan kita akan dapat nilai time constant. Dan benda ni sebenarnya kamu sudah buat pun dalam pre-lab hari itu, semasa kamu buat pre-lab untuk eksperimen kapasitor. So inilah yang kita buat. Okay, dari segi equation dia akan menjadi sama jugalah ikut yang sebelumnya. I sama dengan I maximum, kemudian eksponen negatif T over RC. Okay, okay, baiklah. Kita akan pergi kepada example yang pertama, example 4.1, di mana soalan disebut in the RC circuit shown in figure below, the battery has fully charged the capacitor. Okay, then at t equal to 0, the switch S is thrown from position A to position B. Okay, pada asalnya kita punya switch di sini, sebelum saya continue, so switch kita ini adalah switch yang jenis two-way switch. Bermaksud kita boleh tukarkan dia. Kita boleh sambung dia kepada point A dan kita boleh sambung dia kepada point B. So initially kita punya switch ini dia berada pada point A. Okay, so ini yang berlaku. Now apa yang berlaku semasa saya letakkan dia pada point A? Now apa yang berlaku ialah kalau kita tengok circuit dia, so ini adalah circuit yang complete.
Di mana circuit yang saya tandakan ini dia mengandungi tiga benda lah. Satu, kita ada resistor, kita ada capacitor dan kita ada power supply. Okay, so bila dia ada power supply yang kita sambung dengan capacitor, bermaksud itu adalah proses charging. So kita boleh sebut di sana kalau dia adalah charging, bermaksud dia mesti ada sel. Circuit itu mesti ada sel. Dan kita tahu dia adalah proses charging lah. Okay. Kemudian disebut di sana when T is equal to 0. Okay, sekarang ni bila kita sambung macam tadi, capacitor ini sudah pun menjadi full. Maksudnya charge dalam itu sudah menjadi 100% lah. And then at T equal to 0, the switch S is thrown from position A to position B. So daripada position A tadi, kita akan letakkan dia pada position B. So apa akan berlaku ialah kalau kita tengok di sini, complete circuit dia sekarang ialah circuit yang ini sahaja. So apa yang ada dalam circuit tersebut, kita hanya ada capacitor dan kita hanya ada resistor. So there is no cell. So bila tidak ada cell, bermaksud kita tahu bahawa bila dia letakkan switch itu pada position B, so kita tahu ini adalah proses discharging. So discharging, okay, discharging ialah di mana circuit kita tidak ada sel ataupun tidak ada bateri. Okay. So jadi soalan ini adalah proses yang mana satu. Okay. So since masa dia kira daripada bila switch itu kita tukar daripada position A kepada position B, maksud sekarang ini soalan ini adalah berkaitan dengan proses discharging. So penting untuk kita tahu proses discharging ataupun charging kerana tadi kita nampak dari segi equation kalau melibatkan discharging, okay, equation ini yang saya sebutkan, dan bila dia melibatkan charging, kita punya equation adalah equation yang berbeza. So that's why penting untuk kita identify dahulu proses dia jenis apa, charging ataupun discharging. Baru kita akan pilih jenis equation. Okay, so dia adalah proses discharging. Kemudian di sini juga kita dibagi info-info yang lain. Kita ada the battery voltage is 20 volt. So bila battery, so itu adalah delta V, dan battery ialah merujuk kepada maximum value which is sama dengan 20 volt. The resistance of the resistor adalah 57 ohm. So R sama dengan 57 ohm, and then kita punya capacitance of the capacitor ialah 1.02 microfarad. Determine A, what is the time constant. So untuk time constant kita tidak perlu tengok lah, just kita perlu apply equation. Tau is equal to RC. So R kita tadi adalah 57 ohm times dengan 1.02 eksponen negatif 6, and then that will give us, okay, sebanyak 5.51 times 10 to the power of negative 5 unit dia adalah second. Okay, so itu adalah soalan A. Kemudian kita pergi pada soalan B. Dia tanya, determine the value of charge on the capacitor at T equal to 0. Baik, semasa T sama dengan kosong, apa yang berlaku ialah kita punya capacitor itu dalam keadaan fully charge. Fully charge. Bermaksud kesemua nilai adalah dalam keadaan maksimum. Okay, maksimum dari segi dia punya delta V, maksimum dari segi dia punya charge Q. Okay, so untuk mengira yang ini, saya akan apply equation yang asas, equation berkaitan dengan C sama dengan Q over delta V. Okay, so di mana saya sebutkan tadi bila dia fully charge dia adalah maximum value, so delta V akan menjadi maximum, Q pun akan menjadi maximum value lah. So dari segi capacitance, kita punya capacitance untuk capacitor adalah sebanyak ini, dan itulah kita punya value untuk C, which is sama dengan 1.02 darab 10 kuasa negatif 6 lah. Baik, kemudian kita punya Q. Okay, Q ialah charge yang kita mau cari, which is dalam keadaan maksimum. So saya letakkan Q and then dia adalah maximum value.
divided by delta V maximum merujuk kepada kita punya bateri tadilah, which is sebanyak 20 volt. So masukkan di sini 20 volt. So nilai Q maximum semasa T sama dengan kosong adalah bersamaan dengan 2.04 times 10 to the power of negative 5 coulomb. So nilai ini, since soalan 4.21 ini adalah proses discharging, okay, di mana kita sebut tadi dia adalah untuk charge Q, dia akan daripada 100% maksimum, dia akan drop kepada kosong. So sekarang kita ada sudah nilai Q maximum untuk soalan 4.21 lah. Okay. Kemudian kita sambung dengan soalan C di mana disebut cari nilai Q. Okey, maksudnya cari nilai Q semasa T sama dengan 60 microsecond. Baik, tadi semasa T sama dengan kosong, kita punya kapasitor itu adalah fully charged. So when T is equal to kosong, dia adalah dalam keadaan 100%, which is dia adalah fully charged. So apa yang berlaku semasa T sama dengan 60 microsecond? So apa yang berlaku? Of course lah dia tidak menjadi maximum value. So itulah yang kita mau cari. Okay. So apakah jenis proses untuk soalan 4.21? Dia adalah proses discharging. Dan soalan ini bertanyakan berkaitan dengan charge Q. So apa equation untuk Q bagi proses discharging? Equation dia adalah Q, okay, sama dengan Q maximum and then darab dengan eksponen negatif T over RC. Jadi sekarang ini yang kita mau cari adalah nilai yang mana satu adalah nilai Q. Okay, so Q yang kita mau cari. So Q sama dengan Q maksimum tadi adalah sebanyak, okay, 2.04 eksponen negatif 5. So 2.04 eksponen negatif 5. Dan kita akan darab dengan eksponen di mana power dia adalah negatif T. So T tadi adalah 60 microsecond. So 60 micro dia akan menjadi 10 kuasa negatif 6 lah. Kemudian RC adalah nilai tau. RC tadi dalam soalan A bersamaan dengan 5.51 eksponen negatif 5. Okay. So 5.51 darab dengan 10 kuasa negatif 5 lah. So ini kita boleh kira menggunakan kalkulator. So value dia adalah 6.87. Okay, times with 10 to the power of negative 6 unit adalah coulomb. Okay. Baiklah, seterusnya adalah example ataupun soalan yang terakhir bagi subtopik ini, example 4.22, di mana soalan dia sebut a 2 microfarad capacitor discharge with 10 volt, which means 10 volt ini adalah kita punya cell, and then discharge through a 1 mega ohm resistor. Question A, what is the time constant of the discharge circuit? And then B, what is the time taken for the potential difference across the capacitor to drop to 5 volt? Okay, baik. Untuk soalan ini, first kali kita kena ambil info lah. The first one disebut di sini kita ada satu kapasitor di mana nilai C ialah sebanyak 2 micro. So dia akan jadi 10 kuasa negatif 6 farad. That is number 1. And then this capacitor is charged through one potential difference of 10 volt, which is this value ialah kita punya bateri. Okay. So we can say that that is the delta V for the cell, which is bila cell dia akan menjadi maximum value, di mana value dia adalah sebanyak 10 volt. Okay. And then after it is fully charged, then it will continue the process yang kita panggil sebagai discharging process. And then untuk discharging process itu dia akan sambungkan kapasitor itu dengan 1 mega ohm resistor. So we can say that the R resistance is 1 mega. So mega ialah 10 kuasa 6, and then we have ohm. So soalan A dia tanya what is the time constant of the discharge circuit. Okay, so di sini dia bagi tahu proses dia adalah proses jenis discharging. Okay,
So bila discharging bermaksud kita boleh kira kuantiti yang 3 saya sebutkan sebelum ini, nilai charge Q, nilai potential difference delta V, dan juga kita boleh kira nilai current I. Okay, so bila dia discharging, kita boleh tengoklah equation dia kemudian. Baik, untuk soalan A dia sebut time constant is equal to RC, which is R ialah 1 mega. So 1 darab 10 kuasa 6, and then nilai capacitance kita adalah 2 microfarad. So dia akan menjadi 10 kuasa negatif 6. So from there kita akan dapat nilai dia sebanyak 2.0 second untuk kita punya nilai time constant. Okay, and then question B dia tanya what is the time taken. Okay, so berapakah nilai T? Itu soalan dia. Berapakah nilai T for the potential difference across the capacitor to drop to 5 volt. Okay, so di sini dah bagi tahu dia akan drop kepada 5 volt lah. So bermaksud dia akan drop kepada 5 volt. Okay, berapa nilai dia drop? Daripada berapa nilai? Okay, dia akan drop daripada maximum value which is 10 volt. Baik, 10 volt ini kita panggil dia sebagai kita punya maximum potential difference. And then 5 volt ini adalah kita punya nilai delta V, dan kita kena cari berapakah masa yang diambil untuk berkurang daripada 10 volt kepada 5 volt. Okay, so untuk proses ataupun untuk mengira kita punya delta V ini, untuk mengira dia punya T ini, dan kita akan gunakan equation discharging. So here kita punya discharging proses, kita ada charge, kita ada potential difference dan juga current. So equation dia adalah berkaitan dengan kita punya potential difference. So kita akan gunakan equation inilah. So the equation will be delta V is equal to delta V maximum, and then you times with exponent power of negative T over RC. Okay, so delta V yang kita mau cari ialah 5 volt. Okay, kemudian maximum value kita tadi adalah 10 volt, and then kita ada exponent negatif. So T yang kita mau cari, RC tadi adalah 2 second. Okay, adalah 2 second. So from there saya boleh kira nilai T is equal to, so nilai T dia adalah bersamaan dengan 1.3939 second. Okay, so with that example 4.22, so I think that's all for our lesson for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.